Good evening. Good evening to all. Good Am I evening, audible? ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Hmm. तो काले में पढ़ी थे द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स इज यूजफुल टू द टीचर इन द फॉलोइंग वे माने फॉलोइंग किछिटा वे रे मैथमेटिक्स रो हिस्ट्री केमते भाबरे टीचर मन को हेल्प करूची पढ़ेबा पई ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ କେମିତି ବୁଝି ପାରିବେ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲେ ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅଛି मैम एक्चुअली हमको कंट्रीब्यूशन क्लास वन ର लिंक मिलिनी तो हमको टिके क्लास वन ର टिके डिस्कशन कर दियंतु टिके ओ मैंने एब्सेंट थिला नहीं माने नहीं लिंक आबसेंट मिलना नहीं थिला हो ठीक लिंक ही मिली नथिला हमको अच्छा हो ठीक ଅଛି ଠିକ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ପଢେଇ ଦଉଛି ସେମିତିରେ ବି କାଲି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ଫାଷ୍ଟ ଦଉଛି କି ମିନିଂ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ ଅଫ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ तो फर्स्ट अच्छी मीनिंग एंड डेफिनेशन इंट्रोडक्शन रे मैथमेटिक्स इज ए सिस्टमेटाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस इट्स स्टडी इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव तो से कहूँ कि मैथमेटिक्स साइंस रो गोटे एमिति ब्रांच जोठी सबू तार कॉन्सेप्ट गुड़ाक सिस्टमेटाइज ହେଇକି ଥାଏ ऑर्गेनाइज्ड ହେଇକି ଥାଏ ମାନେ ଗୋଟେ पर्टिकुलर रूल एंड स्टेप्स फॉलो करिके ସେଟା ଗୋଟେ पर्टिकुलर वे रे ऑर्गेनाइज्ड ହେଇକି ଥାଏ ଆଉ ଏଟା କଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ବୋଥ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଯେହେତୁ ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ ମୋଷ୍ଟଲି ନମ୍ବର ସହିତ ଡିଲ୍ସ କରିଥାନ୍ତି କିଛି ମେଜର କରିବାକୁ ହଉ କି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବାକୁ ହଉ ତ ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଷ୍ଟଡି ଆଉ as well as qualitative because କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସବୁ ଅଦର ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ହେଇକି ରହୁଛି ସବୁ ଅଦର ପ୍ରଫେସନ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ହେଇକି ରହୁଛି
ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବୋଥ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍। ଆଉ it deals with numbers and calculation that are part of man's life and knowledge। ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି କିଛି ନା କିଛି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରିଥାନ୍ତି, କି ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣିଥାନ୍ତି, ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତ ସେଇଥିରେ ବି ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରିଥାନ୍ତି, ହଉ କି ରେଗୁଲାରଲି ପାଠ ପଢାରେ ହଉ କି ଅଲଗା କିଛି ବି ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ହଉ, ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୋଉ ୱେରେ ନା କୋଉ ୱେରେ ୟୁଜ ହେଇ ହିଁ ଥାଏ। Then আসছে mathematics is derived from two Greek words Manthenein and technique। तो first जो word रहुଛି Manthenein तार meaning कौन? तार meaning होची learning और technique माने technique। तो mathematics according to Greek philosophy mathematics होची learning of different techniques। और संस्कृत रे एटा कौन कहजे गणितम, जହାର माने होची sum। फिर डेफिनेशन रे अछि एटी हमको तळे किछि साइंटिस्ट बा फिलोसोफर जो माने मैथमेटिक्स रे डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दैछंती। ता भितर फर्स्ट की बाकन बाकन कोन कहले ना मैथमेटिक्स इज द गेटवे एंड की टू ऑल साइंसेस। तो अदर साइंस को एक्वायर करिवार गेटवे आउ की होची मैथमेटिक्स। देन Aristotle कौन कहले मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी को स्टडी करिवा होची मैथमेटिक्स। क्वांटिटी माने नंबर्स बा डेली जहाँ में जो वे रे भी यूज करछंती नंबर्स को, तो हमें डील कले ना नंबर से तो स्टडी ऑफ क्वांटिटी। देन मैथमेटिक्स इज अ साइंस ऑफ ऑर्डर एंड मेजर। एबे जेमति मु कहली टिका आगु किछि मेजर करबा को हो, किछि ऑर्डर रे रखिबा को हो, कि गोटे जिनस को ऑर्डर रे रखिले गोटे पर्टिकुलर ऑर्डर रे हमको ही इजी हबो जिनसटा को बुझिबा पई, कैलकुलेट करिया पई। जेमति असेंडिंग ऑर्डर रे हो, डिसेंडिंग ऑर्डर रे हो, अदर ऑर्डर भी अच्छे। तो कौन कहला ना मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ ऑर्डर एंड मेजर। तो ऑर्डर एंड मेजर साइंस को मैथमेटिक्स कहजे। किए कहले ना डेस्कार्टेस। देन আসছে मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंसेस एंड अरिथमेटिक इज क्वीन ऑफ ऑल मैथमेटिक्स। किए कहले गज गज कहले कि मैथमेटिक्स होची क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस, माने सब साइंस भितर मैथमेटिक्स होची क्वीन। और मैथमेटिक्स रे जेते भी ब्रांच अछि ता भितरु अरिथमेटिक होची क्वीन। माने सेटा होची तार बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जोटा कि लिंक करूची अलगा अलगा डिपार्टमेंट सहित मैथमेटिक्स। तापर अछि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज द साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। से कहछि कि लॉजिकल रीजनिंग रो साइंस को मैथमेटिक्स कहबा। जेमति कि तमे को भी एंट्रेंस पे एबे प्रिपेयर करछो, देखुछो कि मोस्टली रीजनिंग रहउची, लॉजिकल रीजनिंग। जबी माने तमे मेंटली केते स्ट्रांग अछो बा तम नॉलेज को केते यूज करि परछो, सेडा होची लॉजिकल रीजनिंग in the field of mathematics। It has its own peculiar language and symbolism which distinguish from many other subjects। तो से कहछि कि मैथमेटिक्स रो गोटे पेक्युलर लैंग्वेज अछि, माने तार ओन लैंग्वेज अछि आ सिंबल अछि। जेमति कि बहुत सारा कोठ ना कोठ तमे पढ़ितबो, माने ऑब्वियसली पढ़ितबो सबसेट सुपरसेट हो कि फॉर ऑल सच दैट बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स रहउची, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, आर भी बहुत सिंबल्स अछि। सिंबल्स आउ सेगुड़ा कहीं तार लैंग्वेज। तो ए सब जो लैंग्वेज और सिंबल पाई मैथमेटिक्स टा अलगा सब्जेक्ट टू अलगा बा ए सब लैंग्वेज तार ओन सिंबल ही मैथमेटिक्स को अदर सब्जेक्ट टू अलगा बनी थाए। इट हैज बोथ प्योर एंड अप्लाइड फॉर्म। जेहेतु मैथमेटिक्स रे किछि अजम्पशन न थाए कि एमति गोटे भाबी नेबा जिंस हे गला, सेमिति तो नुह ना। एठी प्रॉपर तुमको अप्लाई करते पड़े रूल्स फॉर्मूला, देन प्रॉपर आंसर बाहरे, सेटा ही मैथमेटिक्स। तो सेइथमे एटा को गोटे प्योर अप्लाइड फॉर्म कह जाउछ। बाय लर्निंग मैथमेटिक्स an intuitive thinkers arrives at the answer with very little awareness। तो से कहछि कि मैथमेटिक्स लर्न करिबा द्वारा तमर जति माने गोटे जिंस उपरे गोटे छोट किछि मात्रा अवेयरनेस अछि, तमे जानिछ किछि आगुरु
बहुत छोट जिनस जानिच से टॉपिक ऊपर कि जहाँ भी मैथमेटिक्स लर्न करने द्वारा तमर से नॉलेज टा बढ़ी जाए तुम अधिक जानवा को पाओ इट डील्स विथ प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी तो से कौन कि मैथमेटिक्स डील करे प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी सहित जेहेतु हमको पर्टिकुलर और एक्यूरेट आंसर मिले मैथमेटिक्स रे तो एटा एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन मेंटेन करे और डील्स करे इट इज ए स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर गुड़ारे स्टडी करबा जेमति कि ट्रायंगल हो सर्कल हो सिलिंडर हो रेक्टेंगल हो आहुरी बहुत बहुत स्ट्रक्चर अछि टेट्रागन मोनोलिथिक बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर अछि सेगुड़ा को मैथमेटिक्स अंडर रे ही स्टडी करा जाए इट डील्स विथ जनरलाइजेशन जनरलाइजेशन कहूँ कि किसी भी माने कम्प्लेक्स जिनस रोचे कि जहाँ भी रोचे ताको जनरलाइज करने पे मैथमेटिक्स रा यूज करे जेमति कि तमे बहुत सारा थियरम पढ़ुछ तुम फर्स्ट टाइम पढ़छ तुम जानिन एटा केमिति होउची कोन होउची बट से जो प्रूफ आसुची जहाँ भी पढ़ा होची ता द्वारा तुम गोटे नॉलेज मिलुची केमिति आसची सेटा को जनरलाइजेशन हेगी and then it is logical तो कहूँ कि mathematics is logical तो मैं फर्स्ट रे पढ़ी कि mathematics deals with logic so it's logical it leads to intellectual development हमर intellectual development रे help करे mathematics जैसे हम डेली mathematics करिवो किछि तो जेहेतु एटा किछि माने घोषा पाठ नुह कि जहाँ भी मनरे लिखिदेले तो हबनी तुमको प्रॉपर जिनसटा करने पड़ो जानवा पड़ो तो तुम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बा माइंड अधिक डेवलप करो इट इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज तो मैथमेटिक्स होची यूनिवर्सल लैंग्वेज एमती कि तुम को भी डिपार्टमेंट रे नहीं कि तुम स्ट्रीम को भी स्ट्रीम नहीं कि पढ़ आर्ट्स हो कॉमर्स हो कि साइंस हो सबुथिरे मैथमेटिक्स आसीबो ही आसीबो so it's a universal language it gives accurate and relatable knowledge reliable knowledge तो सेम ही आसची जेहेतु एटा प्रिसिशन आउ एक्यूरेसी सहित डील करूची मैथमेटिक्स रे सबले हम एक्यूरेट रिजल्ट ही पाई थाउ तो मैथमेटिक्स रे हम जो नॉलेज टा पाइबा सेटा सबले एक्यूरेट और रिलायबल हेतु कोरिलेट्स विथ साइंस साइंस सहित कोरिलेट करे मैथमेटिक्स इज ए डायनामिक इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइजेस मैथमेटिक्स कौन कहला ना डायनामिक सब डिरेक्शन रे तार कनेक्शन अछि बा अदर सब्जेक्ट सहित अदर प्रोफेशन सहित कोट ना कोठी से रिलेटेड हेकि रहउ इट इज एन एग्जैक्ट साइंस तो मैथमेटिक्स होची कोन ना एग्जैक्ट साइंस देन अछि स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स रे फर्स्ट अछि स्कोप माने केमिति भाबरेटा यूज ही परछि बा हमें केमिति यूज कर परबा सेटा तो फर्स्ट होची इट लीडिंग डेली लाइफ तो डेली लाइफ रे हमरो मैथमेटिक्स कोड ना कोठी यूज होची नेक्स्ट परफॉर्मिंग एनी प्रोफेशन तो अदर प्रोफेशन सहित भी मैथमेटिक्स रो किछि ना किछि लिंक होची को भी प्रोफेशन जाओ को भी डिपार्टमेंट जाओ मैथमेटिक्स रो कोठी ना कोठी लिंक रहची डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल पावर्स एबे कहले इंटेलेक्चुअल पावर डेवलप करे imbibing social and moral value social and moral value भी हम भीतर डेवलप होता है developing various skills other skills जेमती कि मैथमेटिक्स करिकुलम अंडर रे बहुत सारा एक्टिविटीज रोची सेगुडा करिबा द्वारा तमरो अदर स्किल भी डेवलप हो becoming self dependent obviously मैथमेटिक्स को तमे जदी आज ए प्रोफेशन हिसाब रे भी एक्सेप्ट कर परिबो ताले सेल्फ डिपेंडेंट भी हे परिबो मैथमेटिक्स रे तमे जहाँ नॉलेज पाइछ ताकू गेन करिके अदर जिंस को भी आज प्रोफेशन यूज करले तमे सेल्फ डिपेंडेंट हे परिबो प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर वोकेशन पाई तुमको प्रिपेयर करे फ्यूचर रे तमे किछि भी काम करबा को चाहछ कि लैबोरेटरी परफॉर्मेंस हो कि अदर प्रोफेशन हो कि एंट्रेंसेस हो कोथरे भी मैथमेटिक्स तमरो सब बेले मैथमेटिक्स तम पई सब बेले दरकार ही हबो डेवलपिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रे भी हेल्प करे
लर्निंग एनी सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट सहित भी जेहेतु लिंक रोचे तो अदर सब्जेक्ट लर्न करिवारे भी मैथमेटिक्स हेल्प करे। Then actually history of mathematics with a special emphasis on teaching of mathematics. तो मैथमेटिक्स ऊपर हिस्ट्री रो एम्फासिस केते रहउची मैथमेटिक्स टीचिंग रे तार एम्फासिस केते रहउची सेटा पड़े। मैथमेटिक्स हैज बीन द बैकबोन ऑफ आवर सिविलाइजेशन। तो फास्ट रो जेहेतु मैथमेटिक्स रही आछि हम डे टू डे लाइफ रे यूज होची तो मैथमेटिक्स होची फास्ट रो ही फास्ट सिविलाइजेशन रो ही मैथमेटिक्स गोटे बैकबोन हिसाब रे यूज हे आछि। It has led to the development of various subject and technology. तो various other subject और technology रो development रे mathematics use होता है। Mathematics is an exact science which is still proving an important role in all walks of life. तो mathematics करना एबे भी ता उपरे गवेषणा चलची नुआ नुआ जिनस प्रूव होची स्टिल प्रूविंग एंड ଆମ डे टू डे लाइफ रे important role play करूची। The history of mathematics is useful to the teacher in the following ways. The history of mathematics is useful to the teacher in the following ways. तो following किछिटा way एठी दिया जाइछि जोगुडा कि यूज माने हेल्प करिछि टीचर माननकु मैथमेटिक्स पढ़ेबारे जोगुडा कि माने पास्ट रही आछि। Most of the mathematical topics, concepts and terms can be easily understood by referring to their historical background. तो मैथमेटिक्स रे बहुत सारा एमती टॉपिक अच्छे कॉन्सेप्ट अच्छे बा टर्म अच्छे जोगुडा कि सेई रिलेटेड तार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानी पारिले आमे इजीली सेई टॉपिक कॉन्सेप्ट और टर्म गुडा को भी बुझी परिबा। जेमति कि काले मु कहउतली सपोज गोटे फार्मूला देले पाइथागोरस तो तमे तो फार्मूला टा जानिलो कि ओ सेटा छाड़ो जेमति कि a + b रो होल स्क्वायर हो कि को भी फार्मूला हो सेटा कोन पय बाहरिला कोठु आसिला इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जहाँ भी हो तो तार हिस्ट्री को आमे जो जाइबा केमिति बाहरी थिला को को प्रोसेस रे कैलकुलेशन हेजी ताहले आमे इजीली बुझी परिबा कि ए फॉर्मूला टा कोन पे एठी अछि कारण बेले बेले हमर प्लस माइनस रे भी भूल हे जाए ना तो तार भी बहुत इम्पोर्टेंस अछि काहे के एठी प्लस हेछि काहे के माइनस हेछि तो सेडा को आमे इजीली बुझी परिबा और फर्दर हम द्वारा किछि भूल हबन। It is also helpful in introducing various topics which were discovered earlier and or से कहछि कि एबे नुआ नुआ जहाँ भी डिस्कवरी होउची ताकू गोटे सिंपलर वे रे भी पढ़ेबा पई कोन करे ना हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स हमको हम पाई हेल्पफुल रही था हमको हेल्प करता है। It reminds us of what we have and also encourages us to increase our knowledge. तो हमको रिमाइंड करता है कि व्हाट डू वी हैव ए गोटे पर्टिकुलर कांसेप्ट गोटे पर्टिकुलर टॉपिक ऊपर केते जानी जंती सेटा हम या द्वारा जानी परंती कि आम नॉलेज केते अछि आ हमको आगु को केते पढ़िबार अछि जो द्वारा कि आम नॉलेज आ एनहांस हे परिबो तो हमको आहुरी एनकरेज करता है कि हम नॉलेज को इंक्रीज करियो। It gives better understanding of the subject and saves us from making efforts in attacking problems which were perhaps solved long ago. तो से कुछ कि हमको ଗୋଟେ better understanding provide करते हैं कोथि ପାଇଁ ना सपोज ना तुमको ଗୋଟେ problem दिया गला टीचर ताको खाली पढ़ेई देइचंती सही रिलेटेड गोटे प्रॉब्लम करिसंती तम मानको तो एबे जो प्रॉब्लम टा तुमको दिया जाइछि करिया पे तुम ताको कोरिलेट कर परलो कि नाही काली एटा हम टीचर पढ़ेई थिले आ ए प्रोसेस रे ही परिबो ए फार्मूला टा पढ़ी परिबो एते कि गिवन अछि त हमको ए सॉल्व करिबार अछि तो सेथि रे बेटा
हेल्प करता है। इट वार्न्स द लर्नर अगेंस्ट मेकिंग हैस्टी कंक्लूजन। तो गोटे क्वेश्चन तुम सामना को आसिला, तमे तमे गोटे माने माइंड रे एमती बेले बेले कैलकुलेशन भी जे तमे गेस कर देल कि हां एटा हे गला आंसर, बट बेले बेले सेटा भूल भी हो जाई पारे कारण तुम हाईएस्ट कंक्लूजन नहीं गलो, माने जल्दबाजी रे गोटे सॉल्यूशन बाहर कर देलो। तो सी होची कोन मैथमेटिक्स कोन करे ना आको बारण करता है। सी मैथमेटिक्स हमको ये बुझे थे कि हमको कहूची कि तमे प्रॉपर प्रोसेस रे कैलकुलेशन करो, स्टेप बाय स्टेप करो, हैस्टी कंक्लूजन नियनि। जेहेतु मैथमेटिक्स एक्यूरेसी सहित डील करथाय, एग्जैक्ट साइंस हमको एग्जैक्ट रिजल्ट दरकार, तो हमको स्टेप बाय स्टेप प्रोब्लेम टाको परफॉर्म करिया को पड़े, हैस्टी कंक्लूजन नवा उचित न। It reveals that significant development in the subject have always been prompted by human needs. तो सब मैथमेटिक्स एटा रिवील करछि कि गोटे सब्जेक्ट रो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट केमती हेते, माने आमो भितरे गोटे सब्जेक्ट रो जहाँ भी नॉलेज अछि सेटा अधिक रो अधिक डेवलप केमती हेबो आमो बेसिक नीड हिसाब आमो को केते दरकार अछि से नॉलेज रो से हिसाब रे। माने बेले बेले प्राइमरी लेवल रे जेतिके मैथमेटिक्स दरकार अपर प्राइमरी ताठो अधिक दरकार, हायर एजुकेशन रे ताठो अधिक दरकार। नीड हिसाब रे आम सिग्निफिकेंट नॉलेज टा कौन है ना, सॉरी आम नॉलेज टा कौन है ना सिग्निफिकेंटली डेवलप होता है। Reference to the history of mathematics makes the teaching of subject interesting. तो हिस्ट्री रे रेफरेंस नबा द्वारा बा आमे पास्ट प्रोसेस जानिबा द्वारा हमको भी सब्जेक्ट टा पढ़िबा पाई इंटरेस्टिंग लगता है। बट टीचर जहाँ पढ़ाउछन्ति हमको इंटरेस्टिंग लगता है। Same stories bring about a healthy chance in the classroom atmosphere. तो some stories bring about a healthy chance in the classroom atmosphere. तो एमती भी हुए बेले बेले हमको हम ट्विटर बा टीचर किछि स्टोरीज सुनाउछन्ति से रिलेटेड जो द्वारा कि हमको आहरी इंटरेस्टिंग लगे से सब्जेक्ट को पढ़िया ପାଇଁ। तो सेटा गोटे क्लासरूम एटमॉस्फेयर में हेल्दी चांस ब्रिंग करता है, हेल्दी चांस आनी था। इट हेल्प्स इन कोरिलेटिंग द सब्जेक्ट विथ अदर्स। तो मैथमेटिक्स हमको हेल्प करे अदर सब्जेक्ट सहित ताको कोरिलेट करिया ପାଇଁ ओ अदर सब्जेक्ट सहित केमती लिंक अछि कोठी कोन केमती यूज हो। इट आल्सो हेल्प इन द ग्रेडेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो जेहेतु एटा क्वांटिटेटिव तो सब्जेक्ट ग्रेडेशन रे भी हेल्प करता है। एतिकी बुझियला जहाँ भी पढ़ेले एतिकी, कारण किछि पिला जो मन जॉइन हे पार नथिले तो तांको पे आउ थरे फर्स्ट रू पढ़िବାକୁ पड़ला। बुझियला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके थैंक यू। तो नेक्स्ट स्टेप जीवा। नेक्स्ट अछि कि जो हमर किछि इंडियन साइंटिस्ट और फॉरेन साइंटिस्ट थिले तांकर मैथमेटिक्स रे केते अवदान। तो जदि तमे 5 मिनिट पानी फानी पीबा को चाहबो तो टेक ए ब्रेक।
ହ୍ୟାଲୋ। କାଲି କିଏ କିଛି କହୁଥିଲେ କି ମାନେ ଲେଫ୍ଟ କଲା ବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲି ଆଉ ତାପରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କି କିଛି କଣ ପଚାରୁଥିଲେ କି? ହଉ ଠିକ୍ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ବି ରହିଛି ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଆଉ। ମ୍ୟାମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ ତ ଆମକୁ କ୍ଲାସ୍ 1 ହିଁ ଆମେ କରି ହିଁ ନାହୁଁ। ତ ଆଜି ଆମର କ୍ଲାସ୍ 2 ମାନେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଓହୋ ମାନେ ତମେ ଶ୍ରୀ ଏଜୁକେସନରେ ଅଧା ପିଲା ଆଡମିସନ ନେଇଥିବ ଆଉ ତମକୁ ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। କେଜାଣି ଆମକୁ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ବୁଝିପାରିଲିନି ତମେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଶ୍ରୀ ଏଜୁକେସନର ତ? ନାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ। ଆଚ୍ଛା ଓ ସରି ମାନେ କଣ କି ଯୋଉ ସାଇ କ୍ରିଷ୍ଣା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ସେ ଅଲଗା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସହିତ ବି ମାନେ ଟିକେ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଏକା ସହିତ ହୁଏ। ତ ମେ ବି ତମକୁ ଆଡ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କଥା ହେଇଯିବି। ଏଇ ତମକୁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଦେବେ କାଳେ ଆଉ କୋଉ ଛୁଆ ରହିଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆଡ୍ କରିଦେବେ। ହଁ ହଁ ଶ୍ରୀ ଏଜୁକେସନ କେଉଁଝର। ଆଚ୍ଛା ତମେ କୋଉଠିକାର ମାନେ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ମାନେ କେଉଁଝର ଯେ ମାନେ ଏବେ ଯିଏ କହୁଥିଲେ କି ଶିକ୍ଷା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତାଙ୍କର କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ହେଲା ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ କରିଦେବେ ସାରଙ୍କୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି ଜାଣିନୁ। ଓ ହଉ। So, hi, I'm Manisha Behra and I'm from Keonjhar. ମୁଁ ବି ଶ୍ରୀ ଏଜୁକେସନରୁ ହିଁ ବିଇଡି କରିଥିଲି ଆଉ currently I'm pursuing my Master of Science in Material Science. ମାନେ physics ର ଗୋଟେ branch of Material Science ମାନେ ସେଥିରେ both physics ଆଉ chemistry ର ଗୋଟେ combined course ରହିଥାଏ ଯେମିତି କି ceramic, polymers ମାନେ physics ର ଯାହା ବି ଥାଏ normal ସେତିକି ଥାଏ mathematical ହଉ quantum ହଉ କି solid state ହଉ other ଯାହା ବି ସେ ସବୁ ତା ସହିତ extra ceramics, polymer, material science ଏ ସବୁ extra add ହେଇକି ଥାଏ ଆଉ।
BD 2023 to 25 ମାନେ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ଆଉ କିଛି ପଚାରିବ? From where? କେଉଁଝର। ମାଇକ୍ ଅନ୍ ହଉନି କି? Pursuing MSc from where? From Institute of Chemical Technology, Maharashtra. ନା ମ୍ୟାମ୍ ନା ଆପଣ କଣ distance DCC ରେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମତି ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ ରେ? ରେଗୁଲାର। ରେଗୁଲାର କରୁଛି, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ସରିଯାଇଛି ତ ଛୁଟିରେ ଅଛି। BD ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାମ୍ ଆମର ଗୋଟେ ମାସ ବି ଆଉ ଏକ୍ସାମ ନାହିଁ, ତ ଆ ଭିତରେ ଓହୋ ଆମେ ଆଚ୍ଛା। କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ? ଆଜି ଆମର ମାନେ କହିବାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗଲେ ଆଜି ହେଇଛି। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। କିଛି ନାହିଁ, ହେଇଯିବ, ପାଞ୍ଚଟା କ୍ଲାସ ସରିଯିବ। ମାନେ ଏତେ କିଛି ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଯାହାବି ନୋଟ୍ସ ରେ ଦିଆ ହେଇଛି ସେତିକି ପଢିଦିଅ, ଆଉ ହଉଛି ସେ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିଥିବ। ଆରାମ ସେ ପାସ୍ କରିଛୁ, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଇସୁ ହୁଏନି କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ହୁଏନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନୋଟ୍ସ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ତ ଖାଲି ଟିକେ ଗ୍ରୁପରେ ବି ସାର୍ ସେୟାର ଅ, କରୁନାହାନ୍ତି। କହିଦେଇଛି ସାରଙ୍କୁ, ସେ ପଠେଇଦେବେ। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦେବି କି ତମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଆଉ ମାସେ ଅଛି, ତମକୁ ପଠେଇଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ସେୟାର ବି କରିପାରିବିନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ନୋଟ୍ସ ଏଇଠି ମିଳିଯାଇଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଜୁମ୍ ଲିଙ୍କରେ, କିନ୍ତୁ ପେଡାଗୋଜି ଅଫ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ମିଳିନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ସେୟାର ହଉଛି କି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ନହେଲେ କରିଦେବି। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଫାଇଲର ଅପସନ ଅଛି, ତାହେଲେ ରୁହ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ମୁଁ ବି ସେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ବି କି ସେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ତମର କଣ ବି ନାଁ ନାହିଁ?
मैम एटा एक्चुअली पासवर्ड प्रोटेक्टेड मान अच्छी। पासवर्ड प्रोटेक्टेड? यस मैम। एक्चुअली से जानिके पासवर्ड प्रोटेक्टेड दियंती काले तांको नोट्स ताकि निजो माने खराब वे नु माने गोटे सेठी ग्रो କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଚାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପିଲା ନିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ନା ମାନେ ପରଚେସ୍ ପାଇଁ ବି ମାନେ କରନ୍ତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥ୍ରୁ ରେ ପରଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ଦେଇଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ସେଣ୍ଡ କରି ବୋଧେ ହେଲାନି କି କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ଆଡୁ ସେଣ୍ଡ ହଉନି ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କହୁଛି ସାର୍। ହଉ ଠିକ ଅଛି କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କାରଣ ତମମାନେ କହୁଛ ତମର ବହୁତ କମ ଟାଇମ ଅଛି। ମ୍ୟାମ୍ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଓପନ ହେଇଗଲା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିରେ ହଉ ଓପନ ହେଇଗଲା। ହଉ ହଉ। कंट्री विच इंडियन मैथमेटिक्स जो इंडियन मैथमेटिक्स अछंदी जो मन को माने वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलेनी एक्चुअली इंडियन साइंटिस्ट मान को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन एते मिलेनी बट स्टार्टिंग में हम एंशिएंट इंडिया रे बहुत सारा एमती साइंटिस्ट अछंदी जो माने बहुत सारा बहुत किछि ग्रेट अचीवमेंट करंदी लाइफ रे तो तांको विषय रे हम पढ़िबा फर्स्ट अछि आर्यभट्ट
Aryabhata was a great Indian mathematician. He was born near Pataliputra in about 475 AD. ତ AD ଆଉ BC ହଉଛି ଯୋଉ ଯୀଶୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାର୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଇୟର୍ସ ଗୁଡା ସେଗୁଡା BC ଆଉ ପରେ AD ହିସାବରେ ୟୁଜ ହୁଏ। ତ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ହଉଛି କଣ କରିଥିଲେ ନା 475 ରେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ପାଖରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। He was the student of Nalanda University. ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ର ସବୁଠୁ ବିଗେଷ୍ଟ ଆଉ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। କୁହନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତ ଗୋଟେ ମାସ ଯାଏ ସେ ନିଆଁ ସେମିତି ଜଳୁଥିଲା ମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ତାର। ତ କେତେ ବଡ ହେଇଥିବ। ତ ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। After completing his studies, he wrote the famous mathematics treatise Aryabhatiya at the age of 23. ତ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଡିଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବା ପରେ 23 ଏଜ ରେ ହିଁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଫେମସ ଲେଖିଥିଲେ ଆଟ୍ରିସ୍ ବା କଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନିବନ୍ଧ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିଆ। କେବେ ଲେଖିଥିଲେ ନା 499 AD ରେ। It was one of the most standard works of mathematics. ତ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଥିଲା ବା ବହୁତ କିଛି ଇନଭେନସନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୁ ନେଇକି ଯୋଉଟା କି ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାର୍କ ଥିଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। Contribution mathematics. He gave the value of pi as 3.141 as an approximate value. तो से पाई ର value ଦେଇଥିଲେ କି 3.1416 ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ମାନେ ଯାହା ବି ଅଛି for the first time। ତ first time ପାଇ value କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଅଲଗା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି ପାଇର different values ଦେଇଛନ୍ତି but first ଦେଇଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। He prepared tables for sine ର tables ଯୋଉଟା କି -1 ରୁ 1 range ରେ lie କରୁଛି ତାର table ଦେଇଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। He gave formula for the area of triangle। different triangle ର କେମିତି ଏରିଆ ବାହାର କରାଯିବ different ways ରେ formula ଦେଇଥିଲେ। He gave formula for the area of circle। circle ର area ପାଇଁ ବି formula ଦେଇଥିଲେ। Ax minus b equal to c was solved by him and appreciated by worldwide mathematicians। Ax minus b equal to c को solve करके worldwide mathematician को द्वारा से appreciate ହେଇଥିଲା। He prepared arithmetic tables। arithmetic table भी से बनेइथिले। The place value system now we are using is given by him। तो place value system जो हमें नंबर रे देखुछंती एई गोटे 4 digit हो के 5 digit नंबर दिया जाइछि से भितरे एई नंबर प्लेस वैल्यू केते के कोन तार से जो वैल्यू सिस्टम टा किए देथिले ना आର୍ଯ୍यभट्ट। He formulated for the first time in India the formulae for interest time in problem of interest। तो formulae of interest formulae होची प्लूरल फॉर्म और फॉर्मूला होची सिंगुलर फॉर्म। तो formulae for interest I is equal to PTR/100 ସେଥିରୁ time ର formula ସେ ସବୁ formula କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। He declared that the number of days per year is 365.3586। तो आର୍ଯ୍यभट्ट ହିଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଇୟର ର ନମ୍ବର ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବାକୁ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି 365 days 3.586 ମାନେ ଗୋଟେ ଡେଜ ର ଆଉ ଏତିକି ଭାଗ। ତ modern scientists confirmed it as 365 days 5 hours 48 minutes and 46 seconds। तो तापर मॉडर्न साइंटिस्ट माने कौन कले ना कंफर्म कले कि हाँ 365 days 5 hours 48 minutes और 46 seconds लागुच। The earth takes 23 hours 56 minutes and 4.1 seconds per one revolution, but with the help of modern equipment today scientists arrive at 23 hours 56 minutes and
4.091 सेकेंड। तो आर्यभट्ट कौन कहते ना कि अर्थ को रिवॉल्व करने ପାଇଁ 23 आवर्स 56 मिनिट ଆଉ 4.1 सेकेंड ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ। ଆଉ ଏବେ ମଡର୍ନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ମଡର୍ନ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରିକି କନଫର୍ମ କଲେ କି 23 ଆୱାର 56 ମିନିଟ and 4.091 ସେକେंड ଲାଗୁଛି ବୋଲି। He explained how to find out cube root। cube root କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବା। he gave the formula to find square root। square root କେମିତି ବାହାର କରିବା। he divided the formula for length of the radius of circle। तो सर्कल जो radius रहुଛି तार length केମିତି पाइबा सेई formula। he gave the procedure for finding out the volume of prism। prism ର volume केମିତି बाହାର କରିବା। he explained the procedure for finding the circumference of a circle। ଗୋଟେ circle ର circumference ବା ତାର ପରିଧି କେମିତି ବାହାର କରିବା କେମିତି ମାପିବା ଏ ସବୁର formula ଦେଇଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। he gave the algebraic identities to a plus b। a plus b ର whole square कौन ना a square plus 2ab plus b square। Aryabhatta in addition to mathematics was also the master of astronomy। ସିଏ mathematics ର ଯେମିତି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ mathematics ରେ ଏତେ ସବୁ ଇନଭେନସନ କରିଥିଲେ ତ astronomy ରେ ବି ସେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି ତାର ଚଳପ୍ରଚଳନ ତାର ମାନେ ଚଳ ପ୍ରଚଳନକୁ ନେଇକି फ्यूचर प्रेडिक्शन करवा से भी से माहिर थे। सो आर्यभट्ट वाज मच अहेड ऑफ टाइम। तो से टाइम रो मच अहेड थे बहुत आगो को थे। माने से जुगरे जेतेबेले कि किछि इक्विपमेंट नथिला किछि मॉडर्न जिंस नथिला जोथिरे किछि मेजर करा हे परिबो तथापि से बहुत किछि जिंस देई जाइछन्ती बा बहुत किछि फार्मूला इन्वेंट कर दैछन्ती। As a token of respect to him, the government of India named the satellite which was sent into the space on 19th April 1975 by Aryabhatta। तो तांको ट्रिब्यूट करिया ପାଇଁ जो फर्स्ट सैटेलाइट 1975 मसीहारे छड़ा जाइथिला महाकाश रे रिवॉल्व करिया ପାଇଁ सेंड करा हैथिला ता ना दिया हैथिला आर्यभट्ट। तापरे नेक्स्ट आछन्ती ब्रह्मगुप्त। Brahmagupta was an Indian mathematician born in 598 AD in Birmal, state of Rajasthan। तो ब्रह्मगुप्त जे थिले सी जन इंडियन मैथमेटिशियन थिले जे कि 598 एडी रे राजस्थान रो भीमल जगह रे जन्म ग्रहण करथिले। He spent most of his life in Bhimal, which was under the rule of King Begrahmukha। तो जेतेबेले किंग बेग्रहमुखा रूल करथिले सेतेबेले भीमल जो एरिया अछि सेठी ब्रह्मगुप्त जन्म होइथिले आ तांको लाइफ रो मोस्ट ऑफ टाइम सेठी स्पेंड करथिले। He was the head of astronomical observatory at उज्जैन रे जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थिला सेतेबेले एबे भी अछि लाइक जंतर मंतर आ कौन सब अछि सेई टाइप रो सेतेबेले जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थिला सेतेबेले से तार हेड थिले which was the center of mathematics of India। mathematics रा सेंटर बोली से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को कहा जाउतला सेतेबेले टाइम रे से तार हेड थिले। He wrote many textbooks like Turkya Minarta ଆଉ खंड खाद्यकम लिखिଥିଲେ एमटा लिखाइन ଆଉ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଫୁଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ एंड ଏଠି जो लिखा है କାଡକମ केला ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଖଣ୍ଡମ ଖାଦ୍ୟମ ବି ସେଇଟା ସେମ୍ ହିଁ को ଏଇଟାକୁ କୋଉ वर्जन रे लिखा है बट दीटाଙ୍କ सेम ही फॉर मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। तो सी कौन करथिले ना बहुत सारे टेक्स्ट बुक लिखिଥିଲେ जोटा कि
ଦୁର୍ଗେମନାର୍ଦ ଆଉ ଖଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟକମ୍ ଆଉ କଣ ରହିଲା ବ୍ରହ୍ମସ୍ଫୁଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। Contribution to mathematics. He introduced zero to the number system which stood for nothing. तो से इंट्रोड्यूस करथिले कि जीरो जार माने थिला nothing. His work the Brahmasputra Siddhanta contained many mathematical findings and written in verse form. ଯେମିତି ଗୀତା କି ସେତେବେଳେ ଯାହା ବି ବର୍ଷରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ 2 ଲାଇନ୍ ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ସେଇ ଟାଇପର ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଇନ୍ ବର୍ଷ ଫର୍ମ ମାନେ ସେଇ ଫର୍ମରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ଫାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯାହା ବି ଖୋଜିଥିଲେ ସେଇ ସବୁକୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଫୁଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଲେଖିଥିଲେ। A positive number multiplied by a positive number is positive. A positive number is multiplied by negative is negative. A negative number multiplied by positive is negative. A negative number multiplied by negative number is positive. ଏଗୁଡା ସବୁ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଫୁଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। A fortune minus zero is a fortune. ମାନେ କୋଉ ବି ଜିନିଷରୁ ଜିରୋକୁ ମାଇନସ କଲେ ଜିରୋ ହିଁ ହବ। ତ ଜିରୋ ମାଇନସ ଜିରୋ ଇଜ ଏ ଜିରୋ। ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଜିରୋ ମଲ୍ଟିପଲ ବାଇ ଜିରୋ ଇଜ ଜିରୋ। ତ ଜିରୋକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ତାର ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବି ଜିରୋ ହବ, ଜିରୋ ସହିତ ବି ଜିରୋ ହବ। Product of zero multiplied by a debt or fortune is zero. A debt minus zero is a debt. A positive or negative number when divided by zero is a fraction. The zero as denominator. तो पॉजिटिव नंबर हो कि नेगेटिव नंबर हो ताको जीरो द्वारा डिवाइड करने द्वारा से फ्रैक्शन भी जीरो होबो डिनोमिनेटर को जदि जीरो नहीं ये न्यूमरेटर को जीरो नेले तो किसी रिजल्ट आसबो ही नहीं। सॉरी भूल गई माने जदि न्यूमरेटर जीरो को जदि कहा द्वारा भी डिवाइड कर तो हम पाइपर जीरो बट को भी संख्या को जीरो द्वारा डिवाइड कले किसी रिजल्ट मिलबनी। कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी. Brahmagupta argued that the earth and the universe are round and not flat. तो ब्रह्मगुप्त ଯେତେବେଳେ आर्ग्यू कले कि अर्थ ଆଉ यूनिवर्स विषय ता आगु मान होतला कि ये अर्थ टा पूरा फ्लैट ମାନେ ଆମେ ବି ଏବେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତ ସିଧା ସିଧା ଚାଲୁଛନ୍ତି ତ କିଛି कर्व सरफेस ତ ଆସୁନି ତ obviously ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ कि अर्थ ଟା ହେଉଛି फ्लैट but ब्रह्मगुप्त आर्ग्यू कले कि both earth and universe are not flat. He was the first to use mathematics to predict the position of the planets. प्लानेट ର पोजीशन को फाइंड करने ପାଇଁ ସେ मैथमेटिक्स ର यूज करथिले। The timing of lunar and solar eclipse. The lunar ଆଉ solar eclipse କେବେ ହବ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବି फाइंड କରିବା ପାଇଁ ତ ସେ मैथमेटिक्स यूज करथिले माने एस्ट्रोलॉजी रे भी से मैथमेटिक्स यूज करथिले। The great mathematician died between 660 and 670. He was माने 660 ବା 670 AD ଭିତରେ से जो हमर ग्रेट मैथमेटिशियन ଥିଲେ ତାଙ୍କର डेथ ହେଇ ଯାଇଥିଲା। He was one of the greatest Indian mathematician. He was honored by the title
Ganita Chakra Chudamani, translated as the gem of the circle of mathematics. तो तांको ऑनर करके जो टाइटल दिया ହେଇଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି ଗଣିତ ଚକ୍ର ଚୂଡ଼ାମଣି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ବରାହମିହିର। ତମର ତ 8ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ମେ ବି ଅଲଗା କ୍ଲାସ ଥିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାଲି ଏଟା ପଢିକି ସାରିଦବା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ନା? ହଁ, ନ୍ୟୁମେରେଟର 0 ହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ 0 ହୁଏ। ମାନେ ସେଠି ଡିନୋମିନେଟର ଥିଲା ତ, ମାନେ ମୁଁ ଫ୍ଲୋରେ ଭୁଲରେ କହିଦେଲି ଆଉ। ଡେପ୍ଟ ମାନେ ଋଣ, ମାନେ ଯେମିତି କି ଆମେ ସବଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ମନେକର 6ରୁ 1 ଆସିଲା, 1 10 10 ହେଲା, ଏମିତି କରନି, ସେଇଟା ହଉଛି ଡେପ୍ଟ ହିସାବରେ ନିଆଯାଏ। ତ କୋଉ ବି ଜିନିଷରୁ ଯଦି 0କୁ ସବଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା, ସେଇ ଡେପ୍ଟ ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ରହିବ। ତ ସେ କହିଲେ କି ଡେପ୍ଟରୁ ଯଦି 0 ସବଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ତ 0 ହିଁ। ୱିଦାଉଟ୍ ୱାଟରମାର୍କର ପିଡିଏଫ ମିଳିବନି। ଏବେ କହିଲି ନା, ମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି ପିଡିଏଫ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପୁଣି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି ସେମିତି ରଖନ୍ତି କି ଅଲଗା ପିଲା ବି ପରଚେସ୍ କରିବେ। ତ ସେ ନୋଟଟା ମାନେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ, ତାର ସିଲେକ୍ସନ ଏକ୍ସାମରେ ଆସୁଛି, ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏତେ ବଡ ୱାଟରମାର୍କ ଦିଆଯାଉଛି ଯେମିତି କି ତମେ ସେଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ତମର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କି ଏଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍, କିଛି ଆର୍ଟସ ପିଲା ବି ଥିବେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର, କିଛି ସାଇନ୍ସ ପିଲା ବି ଥିବେ, କି କିଛି କମର୍ସ ପିଲା ବି ଥିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କ କଣ ଏଟା ପେଡାଗୋଜି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅଛି। ତ ଆର୍ଟସ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ନଥାଇପାରେ। କାହାର ବି ନାହିଁ? ସିଓର ତ? ଯଦି ତମେ ସିଓର ଆନ୍ସ ଦବ ତ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେବି। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। The next ଅଛନ୍ତି ବରାହମିହିର। Barahamira made important contribution to mathematics. He was also an astrologer and is considered among the greatest acharyas of modern astrology. ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଆଗରୁ ଯୋଉ ମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସିଆନ ଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ ନା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ହିଁ ଥିଲେ। ତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଚଳନା, ଦିନ ରାତି, ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେପ୍, ତାଙ୍କର ସାଇଜ, ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ହିଁ ଜେମୋଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେଇଠୁ ହିଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ବରାହମିହିର ବି ଜଣେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ନେଇକି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। and is considered among the ଆଜିକାଲିର ଯୋଉ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମଡର୍ନ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର, ତ ସେଇ ଭିତରୁ ବରାହମିହିରଙ୍କୁ ବି ଜଣେ କନସିଡର କରାଯାଏ। He was gifted us with the following treatise as on astrology: Yoga Yatra,
ଆଉ କଣ ହେଇଛି ବୃହତ୍ ସଂହିତା, ଲଘୁ ଜାତକ, ବିବାହ ପଟଳ, ଆଉ କଣ ପଞ୍ଚ ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକା, ଏସବୁ ବରାହମିହିର ଲେଖିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଇଜ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆସ୍ ଭାସ୍କରା, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଭାସ୍କରା, over as Bhaskaracharya, this latter name meaning Bhaskara the teacher। ମାନେ ଆଗରୁ ନାଁ ଏମିତି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଭାସ୍କର 1, ଭାସ୍କର 2, ଭାସ୍କର 3, ତ ସେ ଭାସ୍କର 2 ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କୁ ନେଇକି ଲାଟର ତାଙ୍କୁ ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମିନ୍ସ ଟିଚର, ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ପରେ ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଭାସ୍କର ଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। Contribution to mathematics. Equation leading to more than one solution are given by Bhaskaracharya। जो equation ଯାହାର more than one solution, ମାନେ quadratic equation ହଉ କି other equation ହଉ, ଯୋଉଟା କି ଯେମିତି କି ଯଦି ଗୋଟେ equation ର order 3 ଥିବ ତ ତାର 3ଟା solution ବାହାରିବ। ଏମିତି ଯୋଉ complicated equation ରହିଲା ତାର solution ଯୋଉଗୁଡାକରେ କି more than one solution ବାହାରିବ, ତାକୁ କେମିତି solve କରିବା ସେ ତାର formula ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। He understood about zero and negative numbers। ତ ସେ zero ଆଉ negative numbers ବିଷୟରେ research କରିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ବୁଝିଥିଲେ। He gave two methods of multiplication in his लीलावती। लीलावती जो से लिखिदेले ସେଥିରେ multiplication ର two methods mention କରିଥିଲେ। He had explained the concept of permutation and combination। permutation and combination जो ତମେ ପଢୁଛ ତାର ତାକୁ ବି explain କରିଥିଲେ। He gave the famous of area of sphere। sphere ର area କେମିତି ବାହାର କରିବା ସେଇଟା ବି ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। Equations leading to more than one solution are given by him। Bhaskaracharya writes in the inverse method the operation is reversed। ତ ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ କି ଯଦି ଆମେ inverse method apply କରିବା ତାହେଲେ operation ଟା reverse ହେଇଯିବ। ଯେମିତି କି Laplace transformation ଅଛି, ଆଉ Fourier transformation ଅଛି। ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା inverse method use କଲେ operation ଟା reverse ହେଇଯାଏ। ଯଦି some constants extra ଆସିଥାଏ, both integration of derivative ରେ ବି same ହିଁ ହେଇଥାଏ। It is an evidence in support of the roundness of the earth by Bhaskaracharya writing। ମାନେ ଯେମିତି କି ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ତାପରେ କହିଲେ କି କଣ ନା earth surface ଆଉ universe both flat ନୁହନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ extra study ପରେ ସେ କଣ କହିଲେ ନା earth ର roundness ଉପରେ ସେ concept ଦେଇଥିଲେ। The 100th part of the circumference of a circle seems to be a straight line। ତ କହୁଛି କି ଯଦି ଗୋଟେ circumference ମାନେ ଗୋଟେ circle ଅଛି ତାର circumference ର 100 parts କରିଦବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ straight line ଭଳିଆ ୟୁଜ ହବ। କାରଣ ଏତେ ବଡ ପାର୍ଟ ର ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି ଯାହାର ବି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟ କରିଦବା, ଡେରିଭେଟିଭ ରେ ବି ପଢା ହଉଥିବ କୋଉ ବି କର୍ଭ ଲାଇନ ହଉ ତାର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ପାର୍ଟ ନେଇଯିବା ତ ସେଇଟା କଣ ହବ ନା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ ହିସାବରେ ହିଁ ୟୁଜ ହବ। ତ ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ସରକମଫରେନ୍ସ ର 100 ପାର୍ଟ କରିଦବା ତ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ମଲ୍ ପାର୍ଟଟା ରହିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ ହିସାବରେ ଦେଖାଯିବ ବା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। Our earth is an huge sphere, we can see only a small fraction of it, therefore it appears flat। ତ ଯେହେତୁ ଆର୍ଥ ବି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ ସ୍ପିୟର ଆଉ ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ପାର୍ଟ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ସେଇଟା ଫ୍ଲାଟ ଭଳିଆ ଲାଗେ।
ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଥିଲି କଟି ଯାଇନା ତ, କାରଣ କାଲି ମତେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟର କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, କାଲି କଟିଗଲା, ଆଉ ଥରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ରାମାନୁଜନ, ଯୋଉଟା କି ଏଠି ନାହିଁ, ଆଉ ମତେ ବି ବୁକ୍ ମିଳିଲାନି, ତ ଆଜି ତ ହେଇପାରିଲାନି, ହବ କାଲି ମୁଁ ସେଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢେଇବି। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ସିଲାବସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଆଉ ଜଣେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ ଅଛନ୍ତି, ରାମାନୁଜନ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ତ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ ମାନଙ୍କର ବି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ। ତଳେ କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ନେମ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ୟୁକ୍ଲିଡ। He is the most prominent mathematician of antiquity, best known for his treatise on mathematics, the element. The modern time रे जिते भी mathematician आसिले तापरे, जेमते ancient time रे हमर थिले जो माने एबे हमें पढ़िले इंडियन, तापरे जो मॉडर्न टाइम रे जो माने आसिले तांको भितरु जड़े मोस्ट प्रोमिनेंट बा फेमस थिले यूक्लिड। बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रीटाइज, माने से जो निबंध लिखथिले, जेमते से माने लिखथिले बहुत सारा बुक्स, टेक्स्ट बुक बा निबंध लिखि जाइथिले, जोथरे कि जो फॉर्मूला बा जो कांसेप्ट ऊपर से माने स्टडी करिथिले ताको मेंशन करथिले, सेमते यूक्लिड कोन लिखथिले द एलिमेंट्स। The elements is divided into 13 books. तो यूक्लिड जो एलिमेंट लिखथिले सेटा को 13 बुक्स रे डिवाइड करथिले। फर्स्ट होची बुक 1 to 6। तो फर्स्ट 6टा बुक कोन करथिले, डील विथ प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री ऊपर से स्टडी करथिले और तार रिलेटेड जहाँ भी से स्टडी करथिले, जहाँ भी ऑब्जर्व करथिले, जहाँ भी रिसर्च करथिले, सब लिखथिले। देन बुक 1 and 11 deal with elementary theorems about triangles and parallelograms and ends with Pythagorean theorem। तो 1 और 11 करना एलिमेंटरी थ्योरम जहाँ रहिला ता ट्रायंगल रो एलिमेंटरी थ्योरम जहाँ रहिला ता ऊपर लिखा हैतिला, आउ पैरेललोग्राम रो एलिमेंटरी थ्योरम जहाँ रहिला सेगुडा को सब लिखा हैतिला। आउ कोन हैतिला ना एंड्स विथ पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम से एंड रे ताको भी मेंशन करथिले। देन बुक 3 रे स्टडीज प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। तो बुक 3 टा खाली सर्कल ऊपर ही लिखा हैतिला। देन बुक 5 कवर्स proportion treated geometrically जहाँ भी proportion रिलेटेड जहाँ भी रहुची कैलकुलेशन हो, फॉर्मूला हो, से सब सेथिरे लिखा हैतिला। बुक 6 100 case application of results of book 5। तो बुक 5 रो जहाँ भी माने से लिखिथिले, जहाँ भी तांकर रिसर्च थिला तार एप्लीकेशन रिजल्ट गुडाक माने बुक 5 रो एप्लीकेशन और रिजल्ट गुडाक बुक 6 रे लिखा हैतिला। बुक 7 to 9 डील विथ नंबर थ्योरी। तो 7 to 9 कहाँ से तो डील करथिला नंबर थ्योरी ऊपर से बुक गुडा लिखा हैतिला। बुक 8 एग्जामिन्स नंबर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन माने नंबर सहित नंबर को डील करा गला, नंबर सहित नंबर केमती रिलेट होची, प्रोपोर्शनली केमती होची, से सब बुक 8 रे एग्जामिन करा है कि लिखा हैतिला। बुक 10 डील विथ द थ्योरी ऑफ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर सब जेमती रहउची, जेमती कि गोटे पाई रहिला, पाई परे इरेशनल माने जो नंबर ता माने कंटिन्यू होथुवा, लाइक 10/3 ये सब नंबर जो रहेला। आउ बहुत सारा अछि अंडर रूट समथिंग जोड़ा कि आंसर बार अंडर रूट 2 केमती किछि जार डेसिमल पर भी नंबर्स कंटिन्यू होथुवा, छिडु नथुवा ठीक से सब इरेशनल नंबर ता ऊपर जो थ्योरी रहला सेगुडा कहछि बुक 10 रे लिखा हैतिला। आ बुक 11 to 13 डील विथ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3D ज्योमेट्री जहाँ भी है
ତାହା ଉପରେ ବୁକ୍ 13 ରେ ଲେଖାଯାଏ। 3D ଜିଓମେଟ୍ରି ଯେମିତିକି ଆମେ ନେଇପାରିବା ସିଲିଣ୍ଡର, ସ୍ପିୟର, ଆଉ କଣ ହେକ୍ସାଗନ, ହେକ୍ସାଗୋନାଲ, କଣ ଟେଟ୍ରାଗୋନାଲ, ମୋନୋମିଆଲ, ସେ ସବୁ ଯୋଉ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ସହିତ। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ପାଇଥାଗୋରାସ। Pythagoras, born approximately 569 BC, died 500 to 475 BC. BC ଯୋଉଟା ସେଟା ହଉଛି backward calculate କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ 569 ରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ କଣ ମହାପ୍ରାଣୟ ବା ମରିଥିଲେ 500 to 475 ଏଇ BC ଭିତରେ କେବେ ଗୋଟେ। Pythagoras was the father of Greek mathematics, astronomy and philosophy. तो ग्रीक मैथमेटिक्स जो रहुची, ग्रीक मैथमेटिक्स आउ ग्रीक एस्ट्रोनॉमी और फिलोसफी रो फादर थिले पाइथागोरस. Major contribution of Pythagoras, maybe the last. He was the first he was first discovered that Earth is a sphere in space. The Earth space रे Earth जो अच्छे से डोटे sphere बोली Pythagoras first discover करथिले. He discovered the proof on the theorem of right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल रे जो तांको से जो फार्मूला देथिले जोटा पाइथागोरस थियोरम बा पाइथागोरस फार्मूला कह जाउची, सेटा से डिस्कवर करथिले, सेतमै तांको ना हिसाब रे पाइथागोरस दे. He solved equation a multiplied with a minus x is equal to x square by geometrical means. तो ए जो इक्वेशन रहला ताको geometrical means माने geometrical किछि शेप सहित बा geometrical किछि ऑब्जेक्ट सहित ताको रिलेट करके से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. Pythagoras studies properties of numbers which would be classified as even and odd. So Pythagoras जो नंबर प्रॉपर्टी से ऊपर स्टडी करथिले, इवन और ऑड को क्लासिफाई करथिले, जेमति कि जदि एकक घरे 2 4 6 8 0 ए सब थिबो तो इवन आउ other numbers गुड़ा थिले odd. He was the first mathematician to class them as even odd. तो से first mathematician थिले, से ही first नंबर गुड़ा को even और odd हिसाब रे क्लासिफाई करथिले. He pointed that any odd number 2n plus 1 can be expressed as the difference of two square. से पॉइंट करथिले कोन ना, any odd number, गोटे odd number एक्सप्रेस हेई परिबो दीटा माने दीटा नंबर स्क्वायर हिसाब रे आमे गोटे ऑड नंबर को एक्सप्रेस करि परिबा. The name mathematics was given by Pythagoras. तो Pythagoras मैथमेटिक्स बोली ना देथिले, जे तू फर्स्ट आमे जानले मैथमेटिक्स दीटा ग्रीक वर्ड रो आछि, और पाइथागोरस भी ग्रीक साइंटिस्ट थिले, तो तुमको एटा इजीली मने रहि जिवो जे पाइथागोरस मैथमेटिक्स बोली ए सब्जेक्ट को ना दे. Pythagoras for the first time was able to furnish a proof of the fact that root 2 is irrational. तो पाइथागोरस से फर्स्ट थिले जे प्रूव करथिले जे रूट 2 होची गोटे इरेशनल नंबर. Then she correlation of mathematics within and with other school subjects. Hmm. ହଉ. ତାପରେ ଅଛି mathematics କେମିତି other school subject ସହିତ correlate ହେଇକି ଅଛି.
ସେଇଟା ଦେଖିବା। Mathematics has played a very important role in building up modern civilization by perfecting all sciences. ତ ଅଦର ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ବନଉଛି। ତ ତାକୁ ବେସିସ୍ କରିକି ମଡର୍ନ ସିଭିଲାଇଜେସନ ବିଲ୍ଡ ହେଇଛି। ତ ସେଥିରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଧିକ। ତ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ହିଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି। It is a science of all sciences and art of all art. ସେ କହୁଛି କି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ସବଜେକ୍ଟ ଯେ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଅଲ୍ ସାଇନ୍ସ। ଅଦର ସାଇନ୍ସ ର ବି ସାଇନ୍ସ ହଉଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟସ ର ବି ଆର୍ଟ। ଓବିୟସଲି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରବୀଣ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସେଇଟାକୁ ବି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଭଲ ହୁଏନି ନା। କୋରିଲେସନ ଅଫ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। କୋରିଲେସନ ଅଫ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଦେନ୍ ହଉଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ। ଇଣ୍ଟରନାଲ ହଉଛି କୋରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ତ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟା ଯୋଉଟା ରହୁଛି ମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଭିତରେ ରହିବ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡାକ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଦର ବ୍ରାଞ୍ଚ ସହିତ କେମିତି ରିଲେଟେଡ। ମାନେ ସପୋଜ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପଢା ହଉଛି ତ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଦର ବ୍ରାଞ୍ଚ ସହିତ ଜିଓମେଟ୍ରି ସହିତ କି ଆଲଜେବ୍ରା ସହିତ ମାନେ ଜିଓମେଟ୍ରି ଆଉ ଆଲଜେବ୍ରାରେ ବି ଅଦର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେମିତି କି ରହୁଛି କଣ ମେନ୍ସୁରେସନ ଏସବୁ ସହିତ କେମିତି ରିଲେଟେଡ ସେଟାକୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ କୋରିଲେସନ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କୋରିଲେସନ ମାନେ ହଉଛି with daily life or with other school subject। other school subject ସହିତ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ କି ଆଉ କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ କେମିତି ରିଲେଟେଡ ହେଇକି ରହୁଛି ଆଉ ଡେଲି ଲାଇଫ ସହିତ କେମିତି ରିଲେଟେଡ ସେଟା ହଉଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ କୋ ରିଲେସନ ୱିଥ ଅଦର ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଫିଜିକ୍ସ। obviously mathematics is the language of physics। ଫିଜିକ୍ସ କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତ ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଫିଜିକ୍ସ ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରୁଫ ଯାହା ଥାଏ କି ଫିଜିକ୍ସ ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନୁହେଁ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୁଫ ହେଇଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଲ୍ପରେ ହିଁ ପ୍ରୁଫ ହେଇଛି। ଯିଏ କେହି ବି ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କିଛି ନୂଆ ଇନଭେନସନ କରୁଛନ୍ତି ଫିଜିକ୍ସ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ ହିଁ ପ୍ରୁଭ କରିକି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ସେଟାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରାଯିବ ବା ସେଟାକୁ କଣ ସେଟାକୁ ଫିଜିକ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଡ କରାଯିବ କି ନାଇଁ ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କି ଏଇଟା ଠିକ ବୋଲି। ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନରେ ବି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ତ ଜାଣିଥିବ। ବାୟୋଲୋଜିରେ ତ ମତେ ଠିକ ସେ କହିପାରିବିନି କେମିତି ରିଲେଟେଡ ବଟ୍ ଅଦର ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ବାୟୋଲୋଜି। ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟସ obviously ଅଦର ଆର୍ଟ ସହିତ ମାନେ କିଛି ଏବେ ଆର୍ଟରେ ବି କେମିତି ମାନେ ସେପକୁ ନେଇକି ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଫ ପେପରରେ ହିଁ ବନେଇବା ଶିଖନ୍ତି ମାନେ ପୁରା ମେଜର କରିକି ପର୍ଟିକୁଲାର। ତ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟସ ହଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରିଲେଟେଡ। ତାପରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି କେମିତି ରିଲେଟେଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକ୍ସ। all laws of physics are clothed in mathematical language and require mathematical calculation। ତ ସବୁ କହୁଛି କି ଫିଜିକ୍ସ ର ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡାକ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଆଉ ତାକୁ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହିଁ ଦରକାର। ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ gives a final shape to the rule of physics। ଫିଜିକ୍ସ ର ରୁଲ କୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ସେପ୍ ଦେଇଥାଏ। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି F is equal to G into mm dash by r square। then kinetic energy equal to half mv square। F is equal to mass into acceleration। ये सब बेसिक जिनिस ଦେଇଛି ମାନେ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡାକ। Mathematics and chemistry ତ chemistry ସହିତ କେମିତି related chemical combinations which belongs to chemistry are also governed by certain mathematical law। ତ ସେ କହୁଛି କି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ରହୁଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ କେମିକାଲ କମ୍ବିନେସନ ଗୁଡାକ ହଉଛି ସେଗୁଡାକ ବି ସର୍ଟନ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ
मैथमेटिकल लॉ यूज करके होची इक्वेशंस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैव टू बी बैलेंस लाइक इक्वेशन ऑफ अलजेब्रा तो इक्वेशन जेतले हम गोटे केमिकल इक्वेशन लिखते हम सब चेक करते कि नहीं कि बोथ साइड रे एरर बोथ साइड रे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट अच्छी कि नहीं माने इक्वेशन टा बैलेंस है कि अच्छी कि नहीं सेमती n2 plus 3h2 is equal to 2nh3 H2SO4 plus 2KOH gives rise to K2SO4 plus 2H2O. Balancing chemical equation needs numbers. And number means mathematics. There are mathematics and biology. Biomathematics is another science which has been developed in recent years. तो बायोमैथमेटिक्स गोटे सब्जेक्ट अच्छी साइंस अंडर रे जोटा कि रिसेंट किछि ईयर हवा डेवलप होइछि it is an illustration of the application of mathematics. The application of mathematics ର biology ଗୋଟେ illustration ହିସାବରେ biology ରେ use ହଉଛି ସେଇଟାକୁ mathematics ଆଉ biology କୁ relate କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଠିକ ସେ ଜାଣିନି କଣ ଏଇଟା making observation and classification doing calculation accurately ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା observation ଆଉ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରିବା ଆକ୍ୟୁରେଟ ଭାବରେ ହେଇପାରୁଛି मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस तो मैथमेटिक्स सोशल साइंस सहित केमती रिलेटेड mathematical procedures and language are frequently used in imparting and generalizing certain observation and making discoveries तो मैथमेटिकल प्रोसीजर और लैंग्वेज ये जो सोशल साइंस यूज होची जो द्वारा कि जहाँ भी इम्पैक्ट पकोची और जहाँ भी से रिसर्च रे जनरलाइजेशन हे परची सेटा कौन ना ऑब्जर्वेशन और डिस्कवरी को इजी कर दोची अधिकରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ को ऑब्जर्व करके अधिकରୁ ଅଧିକ डिस्कवरी हे परची with help of mathematical knowledge geographical area is analyzed तो मैथमेटिक्स को यूज करके जियोग्राफिकल एरिया को एनालाइज कर होची माने ताको बुझी होची ताको जानी होची कि एतिके एरिया मैप बना है परची इसो according to WF White the social sciences mathematically developed are to be the controlling factor in civilization तो WF White कौन कहले ना तो सोशल साइंस जोड़ा कि मैथमेटिकली डेवलप ହେଇଛି ସେଗୁଡାକ civilization को कंट्रोल करिवारे हेल्प करिवो the social sciences mathematically developed are to be the control factor in civilization the civilization ରେ ସେଗୁଡାକ controlling factor हिसाବରେ यूज କରାଯାଉଛି mathematics and language is the tool for expression ଆମେ ଯାହା ବି express ଆମ କଣ ମନ ଭାବନାକୁ ଯୋଉଥିରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁହାଯାଏ ନା ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ଦ ଟୁଲ ଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଇଟ ଇଜ ଏ ମେନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବଲ ଡିଭାଇସ ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉଛି ମେନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବଲ ଡିଭାଇସ ଯାହାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି ବା ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଲର୍ନ ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁଜ ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ୟୁଜ ନ କରିକି ଆମେ ମ୍ୟାଥ୍ कौन पढ़िबा मैथमेटिक्स रो किछि माने स्पेशल लैंग्वेज अछि मैथमेटिक्स रो किछि सिंबल अछि बा अदर लैंग्वेज हो तम गोटे जिनस प्रूव करछ सेतरे भी लैंग्वेज यूज होछि ना कि कैलकुलेट करूछ कि सॉल्व करछ जहाँ भी कर लैंग्वेज रो यूज तो होबई मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज आर रिलेटेड शी मैथमेटिक्स एंड फाइन आर्ट्स मैथमेटिक्स इज a knowledge of trust and realities it is in itself a piece of fine art तो जेहेतु मैथमेटिक्स होची ट्रूथ एंड रियलिटी रो नॉलेज तो एटा फाइन आर्ट्स सहित ऑटोमेटिकली रिलेटेड मैथमेटिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन games and sports are built on some specific rules and regulation
ହଁ ଯେମିତି କି କିଛି ଗୋଟେ ଖେଳ ହଉଛି, ଭଲିବଲ ହଉଛି, କବାଡି ହଉଛି, ଆଉ ଯାହା ବି ଗେମ୍ ହଉଛି ତାର କିଛି ସର୍ଟନ ଏରିଆସ୍ ଡିସାଇଡ୍ ହଉଛି ନା, ଏତିକି ହବ, ଏତିକି ରହିବ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଇଠୁ ଏତିକି ସେଇଠୁ ସେତିକି। କି ରନିଂ ବେଳେ ବି ଟ୍ରାକ୍ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ର ରନିଂ ହଉଛି, ତାର ଟ୍ରାକ୍ ଗୁଡାକ ସର୍କଲ ରେ ହଉଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ରେଡିୟସ୍ ବି ମେଜର କରାହଉଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଯେମିତି କି ଏଇ ଏଇ ମାନେ ସର୍କଲ ର ସରକମଫେରେନ୍ସ ର ଏଇଠୁ ଏତିକି ଯାଏ ସେମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ତାପରେ ଯଦି ରେଡିୟସ୍ ବଢିଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାକ୍ ପାଇଁ, ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା କମିଯିବ ନା ଅଟୋମେଟିକ। ରେଡିୟସ୍ ବଢିଲା ମାନେ ସରକମଫେରେନ୍ସ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ କମିଯିବ। ଯେମିତିକି ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ସେମ୍ ରହିବ। ସେମାନେ ରନିଂ କରିପାରିବେ ସେମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ, ଯେମିତି କାହା ପାଇଁ କିଛି ପାର୍ସାଲିଟି ନ ହବ କି କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନ ହବ। Each game has its own rule, basic knowledge for this rule it provided by mathematics. तो तार जो बेसिक रूल्स रहुଛି, बेसिक नॉलेज रहुଛି, सेଗୁଡାକ मैथमेटिक्स द्वारा प्रोवाइड। एग्जांपल shape of playground, pitch size and net size etc. ଏବେ ଯେମିତି କହିଲି shape ଆଉ size of playground and pitch ଏଗୁଡା ସବୁ। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट तमर अछि aims and objective of teaching mathematics। ସେଟା ଆମେ କାଲି ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ यूनिट कंप्लीट होଉଛି। ବାକି ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ, ତ ତାକୁ ମୁଁ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି कंप्लीट କରିଦେବି। नो इट्स ओके। एक्चुअली ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ଏତେ ଟାଇମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କଲା ପରେ ଟିକେ ଭଏସ୍ ର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ତମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ। କାରଣ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଏତେ କନଭରସେସନ କରେ। थैंक यू टू यू टू, ତମାନେ ପେସେନ୍ସଫୁଲି ମୋ କ୍ଲାସରେ ରହିଲ, କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲ। କିଏ ପେଡାଗୋଜି ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ନୋଟ୍ସ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ। थैंक यू शुभश्री। କାହାଠି ଅଛି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ନୋଟ୍ସ? ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ସେୟାର କରିଦେବେ ତମକୁ, ଯେହେତୁ ତମ ଏକ୍ଜାମ ବି ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। थैंक यू। ତମେ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ପଢିଲ। ହଉ ଏବେ ରେଷ୍ଟ କର, ଏତେ ବି କିଛି ଟେନସନ ନେବାର ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ଟଫ୍ ସବଜେକ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ଯାହା ସବୁ ପଢି ଦେଇ ଆସିବ, ସବୁ ପଢି ଦେଇକି ଯିବ, ଯାହା ମନେ ପଡିବ ସେ ଲେଖିବ। ମାନେ ଯଦି କିଛି ମନେ ପଡନି ତ ନ ଛାଡିବାଠୁ ବେଟର ସେଇ ଚାପ୍ଟର ରିଲେଟେଡ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ତାକୁ ରିଲେଟ କରିକି କିଛି ଲେଖିବ। ହଁ ହଁ କୁହ, କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି? What is your aim?
What is their aim in? ଏମ୍ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଆଉ କଣ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଏମିତି କିଛି ପିଲା ଥିବେ ଯୋଉମାନେ MSc କରିନାହାନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ B.Ed କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିବି କି ତମ ପାଖରେ ଇନଫ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆର ବର୍ଷ ତ ତମର ସରିବ 2027ରେ ମେ ବି, ତ ତମ ପାଖରେ 1 year ଅଛି। ତମେ IIT ଜାମ୍ ପାଇଁ, TIFR ପାଇଁ, JEST ପାଇଁ, ଏସବୁ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ତ ହେଇଛି। PCM ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି। CBZ ରେ ଜାମ୍ ନଉଛି, ବଟ୍ ବାୟୋଟେକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାୟୋଲୋଜି, ଜୁଲୋଜି ଆଉ ବଟନୀର ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହଁ ହଁ ସିଓର ଦେବା, କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ନୋଟ୍ସରେ ମାନେ ବୁକ୍ସରେ କଣ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନୋଟ୍ସରେ କମ୍। ତ ନୋଟ୍ସରେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତଥାପି ମୁଁ ଦେଇଦେବି। What type of job you want to do? Job ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ମାନେ ଫିଜିକ୍ସକୁ ଆଜ୍ ଏ କ୍ୟାରିୟର ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି। ଲେକ୍ଚର ଫାଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ପ୍ରଫେସର ହେବା ପାଇଁ, ମାନେ ବଟ୍ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ ପଢିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସିନିୟର ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ମତେ ହିଁ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୋ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ ଆଗକୁ ପଢିବା। ଏବେ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ ମାନେ କଣ, ଏବେ ତ MSc ଚାଲିଛି, ତ ତାପରେ ମୁଁ ନେଟ୍ ବି ଦେଇପାରିବି, ଗେଟ୍ ବି ଦେଇପାରିବି, ତ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ବଟ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ତ ଦେଖାଯାଉ। ଟାଇମ୍ ହିଁ ହଉନି, କଲେଜ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ସକାଳୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍। ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଠି କରୁଛି ନା STR ଅଣ୍ଡରରେ, ଯେମିତିକି IIT ଆଉ NIT ରହୁଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାମ୍ ଦେଇ ପାରିନଥିଲି କାରଣ ମୋ ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଆଉ ଜାମ୍ର ଡେଟ୍ ସେମ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଡେଟ୍ ସେମ୍ ଥିଲା, ତ ଆନ୍ଧ୍ର ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ CUET ବି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବି ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବେଟର ନା, ଯଦି ତମେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତ ମୁଁ ICT ରେ କଲି, ବଟ୍ ମାନେ ବହୁତ ହେକ୍ଟିକ୍। ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ 2 ମାସ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କଣ, ଲ୍ୟାବରେ ତୁମକୁ କମ୍ପଲସରି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦରକାର, ନହେଲେ ତମେ ଜାଣି ପାରିବନି ଜିନିଷ। ଯେମିତି ଆମ ଓଡିଶାରେ ହଉଥିଲା କି ହଁ ଚାଲ ଦେଇଦିଅ, ତମେ ନୋଟ୍ସ ଦେଖିଦିଅ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲେଖିଦିଅ, ଖାଲି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। ସେମିତି ହୁଏନି, ସେଠି ଏକ୍ଜାମ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ହୁଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବୋର୍ଡରେ। ମାନେ STR ଅଣ୍ଡର ଯୋଉ ବି ହଉ, IIT ହଉ, ICT ହଉ, ଯେ ଅଦର ଯୋଉ TIFR ରହୁଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ହୁଏ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। OCS UPSC ହେଲେ IFS, ଆଉ OCS ଫାଷ୍ଟ OCS ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଦେନ୍ ମାନେ ଛୋଟରୁ ଟିକେ ବଡ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତମମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କର, ତମ ପାଖରେ ଇନଫ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି। B.Ed ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେକ୍ଟିକ୍ ନା, ମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡେନି। ମୁଁ B.Ed କରିଛି, ମୁଁ ଟୋଟାଲ ପେପର ଟୋଟାଲ କେତେ ଥିବ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ, 5 5 10 18 19ଟା ଥିବ, ମୁଁ ସେତିକି ଦିନ ହିଁ ପଢିଛି। That's it। ବାକି ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଜାମ୍ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲି, ତ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ, ସେମିତି କିଛି ଇସୁ ନାହିଁ। Yes, IFS is a great job.
I will try, but ଭାବୁଛି first OCS ଦେବାକୁ। ତା ପାଇଁ ବି ପଢିବା ପାଇଁ ବି ପଡିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ start ବି କରିନି। ହଁ, Indian Foreign Service, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। Actually ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ B.Ed କରିଥିଲି 2 ବର୍ଷ ବହୁତ ଟେନସନ ରେ ଥିଲି, ମାନେ କଣ କରିବି ତ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ମାନେ A to Z। ଯଦି ମତେ କିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଅଲଗା କିଛି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତ ମୋ ଫୋନର ଷ୍ଟୋରେଜ ଖାଲି ଅଦର ଏକ୍ଜାମ ର PDF ପାଇଁ ଅଛି, ଫଟୋଜ वगैरह କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଧା ଦିନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବି ଡିଲିଟ ମାରିଦିଏ, ମାନେ ଷ୍ଟୋରେଜ ଟା ଖାଲି ରଖିଛି ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ। ତ ଯଦି ତମେ ବି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଏ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ତ କହିବି ତମେ SSC ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ସ୍କୋପ ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ବି SSC OSSC ଏସବୁ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ B.Ed କରୁଛ ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ତମେ କହିପାରିବ କି ତମର B.Ed ସରୁ ସରୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଯିବ ବୋଲି? ଗେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛ ଯଦି ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ତମେ କଣ କରୁଛ, ମାନେ BSc ସାରିକି ଆସିଛ ନା MSc ସାରିକି? MSc complete? ମେ ବି ମୋ ବ୍ୟାଚ୍ ର ହେଇଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ। ତମର ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହଉନି କି? Yes, ma'am. ଓହୋ, ତମର MSc complete ହେଇଯାଇଛି? ଯାହା ହଉ ଭଲ କଥା। ମୋର ତ ହେଇନି, ମତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଗେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ, ନେଟ୍ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ। ଟ୍ରାଏ କର, ତାପରେ ତମକୁ PGT ବି ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଜୁନିୟର ଲେକ୍ଚର Net ma'am LSC. ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଧେ, ଶୁଭା ଗଲାନି, କଣ କହିଲ? ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ହଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଓ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ। ହଉ, ଇଟ୍ସ ଓକେ, ପଢାପଢି କର, ହେଇଯିବ ଆରାମସେ। ଗେଟ୍ ନେଟ୍ ଯାହା ବି କିଛି ହଉ, ତମ ପାଖରେ ଟାଇମ ଅଛି। ଟାଇମ ମେ ବି ତମେ ଏଇ ବର୍ଷ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବ, ଯେହେତୁ MSc ସରିଯାଇଛି ତ ଗେଟ୍ ତ ଦେଇପାରିବ। ଟ୍ରାଏ କର, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ମୁଁ ୱିଶ୍ କରୁଛି କି ତମର ଗେଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଫର୍ ସିଓର ନେକ୍ସଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ହିଁ। ହଉ ତାହେଲେ କ୍ଲାସ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବା। Thank you, ma'am. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ତମମାନଙ୍କୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୋ ସହିତ ଏତେ ସୁଇଟଲି କଥା ହେଲ, ଆଉ ଟାଇମ ଦେଲ, ଆଉ ପେସେନ୍ସଫୁଲି ଆଟେଣ୍ଡ ବି କଲ।